Maude imajuru mewa ni tanuni ambala fi aw belejelema Fayda TV lajabo kerengena la kamogo dirisa ka page suibaw anga fudi ni tammi bidi awma ambi awla doniya laydu mimbe awni awche ala ka laydu kan ko fe ni an chogole o kena konana ambi sigawi wala sa kase ka masala kawi masala nunu ke kunwere tala de kun do de be enineka ne fa ne ba nkoroni ndogo anindi ala ido son fendola aka gindo do akokate gindo into akelingono ala kan la nyinu kofe ale fene tirani sirami na le femi kala ni awni awtodo wala sale kan deme kaseka fendo ni ana nanti se ka min kanyere sababu be ala de bulu kasoro ka gindo di doma ulu bise ka latene konana ani karamo dizista amina masala juma o juma amini kene ambasi kawi wala saka se ka na image di ama anga mama ko siraw mako nyini bayi awnye alatige bayi alay ngambi mako dulu nyona akadi enini fen chama bi wonege bana asoro jogo konna gamana nga sababu be dobulu ni ala sona no yake ake chugula ala ban la wasa wode ko sobi ani karamo dirisa amina masala kura ituni ka doni kura nyini abolo akadi giemama enini amako bala ni kuma before e bala ne bala dobi ka dinema chama yare nga hali samafa mogati faw foni sara ala ka shidi anawu o hukum konnana biyan karamo dirisa bina baroke munambe ni kuma nufo fayda be de awa mo chama le be gani fayda ulame ka ke fenyi ubi dirisa wole ka fay kani chi akan manyawla utumana na manye ko fayda jorobi kay mo kanyana mayala wali ni mando yala joroba yani ma fenda tigima ini chi ubi courage da maka kurawke nota na anjana na nanzi kanti fayda de amanyesi aka feri fenwa ay feminu labe me munambulu tuyi ka fayda ka arama do deme kofe amse ka fendo fo alo era on ba forcer amano ko dirisa ma dirisa ka lete commentaire ka barake fenga o hukum konna na bi an karamo dirisa rabe no bulu diza ami kuma galama semana abi foli di jamama haka jamali kono maliko ka aw mun be karamo dirisa sukanti ni kanuni bara jugay karamo dirisa assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma fawzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya allahumma salli ala sayidina muhammad adadan ma fi ilmi llahi salatan da'imatan bi dawam mulkillah kala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa alil 'uqdat min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin assalamu alaykum ya jama'atal muslimina wal muslimat adama be alafu ala min ya folando ala ma laba male alafu ala mi jien hina labole tige lara hina kerengane tige do amba alafu ko fa amba nyini alafe kishin nema ko jidi kirana so dunge ka no ye amna tadde ani abdullahi de ana so dunge kirengane no bela jede ani mo ko sona ka tukula ga kishin nema ka be ko fa ama lame bawfu ama lage bawfu am ekibu mo ga ba befu anga baran konna la mi befu mo ko yande me baga baran konna la am bifu de baga folo joyen de baga folo mununi ami jaga baran ke woni de baga folo de baga flana joyen mununi an kanu ka fa ko ab baram namba aw de ma ala an segola nan da ma irala ko so mbolu fo baran ko nala mbolu fo ga chasirla ni ma e kodla ni ma mo so mi ngobi ga baram ya ka kadanye iman itiga baran ko so be iman no wala ga mo so mo ko ibiga baram ga an mi de mala baran ma mbolu fo to mo watti fo yini kan bogote watti fo yini kan bogote donc min kan bawa fu mbi video imba lage bawa fu ibora ka fo sando bu ka fayda non ta barake na bu kun nafa bu kan wele ka fo karsa yen di ama ayan nafa de ambi fu foliere o barani mambadi beti fu ko sobe donc munu ba an wele kan fo ka fo ki fe min dama ka yan nafa an go fo ko sobe o do era ba fo ya dama ma saka fenya an de mbulu fe nafu ko sobe parce que lui fana joro ba ngada madian ko lu joro bade bara en bena ko parce que ni ay bara en courage bu kana andi fe ka dombla ko fe o munu bena ba fa ko ni mi ngera kama ni saka dan dongo da ngakro bon mimi sika mo go sika min la na faso o nu ko ni manye o be ke ka courage du yer la ka do fala ka nu ko ni kan o kan courage fana du la ka do fala ka donc flabe en tamanyo akan o ya tamanyo amay bena tamanyo donc nyama ya tabulu doy donc ambi befu
kuni andu nga juma bara ko nala am ya fanyini mo fe ami haja to nyinu fe bamana ngoti mo ko kudo mbete ibi dan rodo la do ba damene ko soba donc am bi dan rodo de la do fina ba damene anga kala anga doni dili be kunti faydan dili do be kunti ka fako on ba be do ati kunti ko ba be do am do de di ala o mum num ba don lu fina bu ka lame o mi be ta don o fina bu ka lame ko soba o min ba don temanga no ya lame no e filmi ana aka ambo afila ko soba parce que doni kuma wudu c'est kuma day fendo fo filibi yalla mala do malate fe koy nga kuma de parce que anga baranye fenye mo ko kana jingi nere la parce que baranye fenye papier la barate pour la barado ante papier ye jam ko kala kama nya fo mo koy ala mana min do an ko la ama o de fo mala ba soro a foto ko nyuma ba ko na koy mais ba soro adama de data ira sakula o akili dafalinde dumbe madola ko do saka ato ibi absa ke ne yala ma to ko saka fando yala mi bolo ka soro do malati la to ba yini an la ma ba fe ko hakato kanye o nu e film yana ba yini fo kan deme karsa yeni ga manye o ba deme ka barala karsa yeni kanye na o kan courage dila nala sunama wali nya an do ngaye an ga barako inshallah bismillah sa karamogo Dirisa Tarawele ambi senkanima yasi karamogo ikele ko ka jama fo hakaja mali kofe mali men be nulu yesukanta ni jamana wore den chama kadaka mogo be ka bo jamana ni jamana kani segere ni ka doniya jigiya we bi am se ka fo ko o ya an wasa kundo ikene ko nana karamogo Dirisa anga nyingali folo ute dore ambi domine ko bi hakili ni ko hakili ka ba isira nyama yerema hakili dia wal ma hakili goya walma hakili geleya walma hakili wasu ni bebe hakili nofe o an mako ba sira su mina folo so manga se laban ma wode hakili diya mo do be hakili ka bu kuju o Dirisa hakili re joro ju mo ko nyana la folo adama mbi fo iga kuma la kosoba mbi fo ika nyingali mi ni yake ajaran kujugu ebe ka hakili mi bo akili ndi fena kera sobe ke da nyingali kella ka kemo wala fana mo ko mene akili fena bi ala Allahu akbar donc ni go hakili akili di adama den yare sembla nda adama den bolo fla nda adama den nyeti adama den tamatu nda adama den yare ni janyado aw bi saka min de ka donte ka bodo aw ma be bi saka jami shikelen atsaka ta ka binere abinere bare aw mundela mo ko kilibe mishibi ko so hakili donc ni go hakili atama den yare di hakili bon adama de dum fena mo koy adama de be hakili tikilenye do akili ka bo do akili mambo beni akili dan rodo mais akili na akili tila iti adama de bola ni mo ko kunlo chena fo de ko akunlo chena akunlo ma chen kunlo ma akanda la ko ma chen akili de chena bona hakili chena bi fara bagam de na fa mbara ba bagam ko i foro ko ko keta ifena ka ko keta de ko bon inya bo kunlo o akili chen mi fena na hakili mi bo adama de akili de kan abna hakili were la abwa mine le kono abna mine were kono do na do mine mo no e foro mine mo e foro mine kono feka donc na baga mine kono o yekele baga o yifarale baga kan iba ibi dumine ta nyamana ibadu ko so mshu balo rode nyamay iba yulu jusuli iba mi ulu min jiyeye ko so ba munde nande ayi ne ebo yi ka fa ko ni bi e bana to mi ni yen du ni misika problème la sima mi ma te godo akili do ko so ba mais akili mi akili la ma to don so sunu ya ko donc ni go akili joro bari adama de yare de akili adama de yare de akili do voilà so dan fa ni adama don bombe mais akili de go bonyo wa ala ra ko kay akili de di adama do ma ko ga sobe kan da ma ro bonyo kana donc ni go akili aka bu ko sebe tabaraka alama foida mimi adama dembo omna adama de mi ato adama de bu en fembe wodi hakili o anin kan ni man ala ka fa yin dabla ay ni ke ay afo doni hakili tuku ko soba ay afo hakili tuku de ni kan ni man ay ni ke ay ni dabla ay ni ketan afo hakili tuku di sun hakili timina iba fo ko bakide ngo kera fo tadi kuma fo ala fi wallahi ha donc akili ni ko akili dore ko fembe adama de yare ko akili dia agoya o fina babu wore kuma be parce que akili da mo doy adama de akili be hakili ga jagan be mara fena mara o fina akili be
hakili ga jaka ni ko enke o fana hakili be kala hakili be ko don hakili be mo do kala na ta ko do ko suba mo do ko da makala kacha donc hakili an nafaka bu sigata bon mo minye kala na mo be ni abi feka kala hakili manti an kambo yoro ma o fana hakili be o hakili bi jaato godi o be mo do fana be an na makala me hakili maka kala hakili nga dia hakili nga nye fenga do akuna o fana hakili be parce que fen beta kalan mais na fara ko kalan do bi munye do bi sigili classe ko nga to kalan lage o te o doranti kalan ma fo ti kalan na o te kalan do na fara ko kalan mi biro ko na bara o ke o doranti kalan na fara ko kalan ka dara kalan ke o doranti kalan ma do kalan era la fiyo kalan ke ko suba ma na ma do ni shila kalan bi man do shila o kalambe parce que ma do shila o kalambe to godi ni ya me karta imara to nyana ni ma kala imara to tinyo ikana na fendo la ninto nike donc meni akli madina fara ki anto la ta sibo siga tala boni akli na nye na fara ko nto ba so tinyo ka chala wo donc iyo kuma en foka damuga mi ka ye parce que muna kala wulle do sa mo tama mo go akli diala ko so bon akili dia do fendamo do jasrambe akili jabe jatike be jatike muye mo ko do be ba soro sanana na do classe kono abaka leçon beta ba soro alimana leçon ta akili kadi na bora amana minta classe kono na bora fuita to ka bo akuna ni na la so ba to kunu ka ni abafi me na do na classe kono da do bo akuna jama yele o jatike be ba fum amba fum ngo jatike mo gombe nana na classe fana jabti dobe na aye aka leçon beta par exemple mo do be sam ba so lu bita barani na me barani anga ko fo mo ko nu chamambe a ho concours besri de kalana mona concours besri de kalana dola ibita so sa bara do be pour que go ka figa nyokon dando de kala pour que ka sego o so mo tina ko figa si kalanga diplôme ba ki bolo de olu sirinde o kala model olu kon sirime ka sego o ko nyedo donc meni ba ni o nyedon san mais bi se jama o bararo la dro mais bi se o concours la dro ay mi do bu bono donc o akli o fo no ko akli wasu fo no ko jatike ko akli wasu fana mi wasu la sisan e bana kalan kessa ni a bara kuma sera ma wasu la sai mi sika fo no be ma sai adam ma san ba bla ron la wasu akli wi ni est-ce que ni ma bla est-ce que ni a bla wi yere so fo no ko akli wasu afo no ko akli wasu akli sika to fenglena afo tanaga sigra nyen ketan akli to gadi donc ni akli dialo akli gelaya mo be ga akli de ka bon an kala ne la akli mandi alma qur'ana suranda be no ko ikra bismi rabbika allazi khalaqa ko ikra ina kira de kan ko kira ko kala ko muhammadu kala manam na kira na kira jibril la jinga do ma kuma kan fola mo boy ko kala ne kuma kan fola mo fay ko kala ne ikra ko kala alma ikra min flani ijira de ga seben chien kononton chien saba folo a seben abi qur'ana kona chugum chien saba flana a tumike ikana kala chien saba laban akala bo ale ka tumboala aramani en seben chugula injila ja zamzam wode be ka leku zamzam ji de ga ko mais atina fo ka seben be sirle do ko figa ke wala la de parce que mun ko fe nen go ba kuma ko ba wala ko ba chugo do me ko ba ke chugo akalan a seben sirima mun na ka de ga seben bigila ni ya saba bigi kan ibi aji iba zamzamu nyini ka papier do zamzamu na ka ka nyiki na ma bi jila ja bi saka nona kana do kala men ni mo so bi je bi di do kala bi to ga mi ana bi to ga mi to ga don do shi ko la to ga mi ga don do shi ko la ara ma akli mana ka to ala so yo akli so akli mana ga to ala so yo akli so o kofe mo gombe sanabu do classe na jare bitike ale wana do classe on do jabitike mo na tra concours la jabitike abstran iba akli bi de bon sama donc jabitike mi samson mo kalela a do mbalete ko hakli kadi menana na so ti fo ko tsira mi fo mo la do be ba so kala ne u mak u mina u bo do mi bena bo nyawo bo do ko suba
ala hakili mandi do ma so niveau la hakili dia do bolu la ulu ye min kala bo do o ma se min yara ka wala ndama folo bo fene ko so nu ya yedro so ko kala bo mo ko fene be ala ka dalla mais ala munde kuye abstra na do na jamana da jabti ke ay min do bo ko arama no kela bi ka ajila ja ya shi kono aya do be no ko salamun qawlan min rabbir rahim salamun qawlan min rabbir rahim ajila ja ka sebe ni di waso ni die shi keme yuno na kana ke ka ko na ko mo ba ko mieli bi jila ja ga iga ko iga sebani ko ni ya sebani die no na kana nge ka ko na ni ya ko jila ja ka iga mi yoron kili ni mo na ko dere jila ja ka si dale ka mi woni be rawa jatigam bila bon Allahu akbar jatigam bila ban donc mo ko mbe na ta concourir la jabti ke mais na ta kalanyo la jabti donc wolu ka saw donc mi saka mi fi akli diaka ani akli gelaka wasu wodi ni wa akli wasu mo faka nyina le ko don akli wasu o ye mo ko mbe to islam da kuma bara ala do be senji la kula parce que senji tala nu ye tege ko kana se ka daw ko na se ko lo eskini to yafla esgimanti est-ce que ni nyada ko sigabina donc akli wasu yi wa akli wasu yi ijila da kula uzu birabil falaki ga sebe en jila ya kula uzu birabil falaki ga sebe shin saba birabil nasi ga sebe shin saba o shin woro mana dafa jija ka to ga ani don ibaka sellaga jide kale ani sellaga jide baranga tasaleji tasaleji de ga kale ko ni tasaleji ga ko to ga do be ba so sa tasale do bla mo so kono tasaleji na yanga mo barako fina ga dongodo na tasaleji na fado tasaleji killing Allahu akbar mo be ga du suka bo adu suka bo ka farin mo do ba fa dinya na le stra dinya parce que din du suka bo ka farin mais mo be mo farma adama atlash de go min di chenga atla be chentiki farani voilà do be ka farin ka manju mais mo ko do be ba ko a ko ni tigi ko ni sabdo nyonga fa dinga kile no ga da mais mo ko manju ka mo jugu do o de ka chambe na shi voilà mo ko be ka adusu bo abo a chama be alamsa ne mo ko de ka tilale Allah mo ko dusu ba chama mo ko bangna alamsa chama yo di bon chama yo mo ko na ni ga do be na fama dala abdalla wi ado kuta adama ni mo gombo tugula to tsale jimi to ala bi son igi bisu dare Allah bisu dabi ni adama ni 7 tugula to tsale jige ga ko kula uzu flabe ya be saba birabi nasi birabi falaki ka be saba shine saba adama to kan ni ngi tsale jila ka mi an ya ko njiwala to ka tsale jinya me adama ka to ga mi adama akli wasu fema mi la be bi bla adama mo gombe ko era ba na fa nagal mo gombe mo musu be atiseli men chere tiseli no to selji ta ne selji da to aji sel sila ga mana selji ta de ba nga karta sel imuso ti sel dro me identi seli me kan ti seli e mo ko bala le ga seli ba fa ga du ni dunga dafe armani seli ya ti ba fi kam ko ga de dinga du ni dunga da me ga mo do ga du ni dunga dafe ne selji ta de bulo ji sila ka Allahu akbar no jugo bale ba barka jugo bala babla dama jugo mana ke dena jugo muso jugo mana ke dena abu blomme abu dra kuta fembeke to ki shinkun sel daga je ga dama abu jugo bla of kabako mana ga jugo babla donc na la sana do na tala na ko na farsi ko na ji ambe kuma le faga bo dana ko ni bo an selji fana na faga bo ram mo ko ni selji bila warta tikiti sega koroti bila mo ko ni selji ti bay ti to accident Allahu akbar mo ko selji ti ban e jiwe ga fa ko kasara do tunika itoyi arme kras la me o selji de makes la me selji ta ana ta kam sa ko jugo donc wodi pumaye sega mi fara aka inshallah aywa karamo Drissa nambora woro la aka danye fendo bi himma kunendo aka me fangi nyini ngala o ambe wati mne ko mi sisa nye laba belejele mo ko bale ka bonne so ka so we du kono nay we bararo yi kerengeren yala ni maminu ko be fama yala o Drissa ko asira do bi bule dum ma kunimbe e be songa baro kan yi ko ka o yalmo ko bi chokodi adama be fo ko seba ajaranye e gani kuma kon ajaranye tabaraka parce que ko do amana ko adama de bi fembe don tikma be kan mitle go defanga kuma la mo ko don benyini kana don beke mo ko don benyini kana don befo
mba bedo mba befo mba beke e da bet nyaba sika fo tala we ti voilà donc min do ni may janto awo abi I dana baga tikayila min damila abo bayila awo ibi fando don iba ira gitu no de gumani era so me no de guma wala so go ti go de gumani ala ka sutro ko soba ono mo gom mako bo dawla ono tigi mako joro la no yo fi ke dondo la ina foka foki bisu ko la ini je do ko do la na tina foki ba foki bisa bela mo ko si fando la bi dade aka awo flaka du kono masayam fo no se ga dum mara du de on du tigi du de on be ga ki sa ko ka dam ni fur musula ka ne ga dimsano na awo ga mara di ini dunga dafe dama baraw bi abaraw be ama fola nga mo ko ma ga muna fola ko ma ga sojo to lo ko bara en ko la nabi o chama chena dan chama dabla la ko sojo do ga dinga karo da la ti bana oh ni na atlantic ni mi ya ko no ti o yi ge segati tempen ko so ba si so bena kira ko te ko fin sa ba be ko ni tere bi so fena ka bi so fin sa ba afin fola mu awo ko muso kuna bu so fena awo je kira ka kuma kuma datulo ni hakima re bada ya na ko so ba akuna bu sorala o kora mu hakima bulu awo kuma chine udi akoko tere kana bu so fena awo abu so musula awo akoko tere na bu so fena abu so sula yela nga soge akoko tere na bu so fena awo abu so isikiro la ina fika du bitatu somi ko bitatu dum tere bisika so awo tere munu muye tere fen de aba fen chien mi fen chien ye awo o re tere du so tere bi fen de la nkira ko go tere awo tere nyuma na aduma abuka kuma beka awo tere nyuma ni benanoyi alhamdulillah tere dugu ni benanoyi alhamdulillah ko so ba ma ba ala ka gerskedi ala min dima awo mo ni tara beni duye dumbe na sikima no du be sigiti na fako iga gersiga bi chien ay du do be ni do na bonya bi kika du do be ni do na bonya bi buika abi bo matina ko be jine no ede du do be ba so jine ma ro do awo ro be parce que ami fan do de gen bo place de la dans bo place ko so ba wichi parce que ni ala gen du golo ka dama de jine ka tana dama de Allahu akbar jine ka tana dama de mais ni do na do sigora la awo ni maga mo da ga ko gela da be na du joba du mi bi na du joba to du mana sabu la do be na ya ka du joli ferati ka na ga du jo na na flo mu mara do ko do na flo ta da a tsega do du la chi ko so ba bo mu muna noyi mo do du en place mari na Allahu akbar du golo mi yoram do na mo muna o boy fe ga wuligi joko boy muna to ifina bi na bem na sabate ni ga demba che ne ko mi demba ba tuta ni go fan fo u jene do ama fo dutiki ka ko dutiki model Allahu akbar muna noyi ko wude na noyi awo ara mo gombe ki ga du ki bi fe ki ya du mara ba fe ka ki ya du nya mo godi ba fe ka ki ya du masai ki muso mara ki de mara parce que dutiki chama be bo mara to bulu aya ka do o chama muso dutiki muso de chale do ko ka chare dutiki muso de be dutiki che do ya ka do ko che chama du ko no ta dutiki ara ifa ki ga dutiki awo jila je ga ya shi 7 ya shi 7 shinya saba ha ne ya shi 7 shinya saba sikara mo ah man ya shi 7 shinya saba awo sokole ngelen kolo o blala awo ni sokolo bla kono kaga 7 den awo 7 den duru jati ba be 7 shinya saba 7 den duru awo ibi kilen do dustri nani ibi kilen ngelen do awo tamanje ibi na duru nani do ama ga dubi ki sako fendi guti do ga so do walju kala saka do ga so shumo goti do ga so jien nyeni kala shite ko mi do ga so jamfa saka do ga so e ga du dom la ka ki sako bi don ama du to ga de bo bon oye mimindi mo mi fa ga ki du masai mimindi o kan o ye fan do fo ko mi fama nyin na ga ko adama fama nyin siraw fe fayda munu andi saka fayda di an kun fo la parce que fama nyini ko te ko no way aka baraka bonde o barati ke ko ye ibisi ga fayda di kun fo mo ma ko kun fe ay lu ko to fe lu ko ye fe awa bi saga di donu bamulo ala ta ko fo donu bamulo anda ke ma ke tike nyamai o ma ke amake mo ko fra ki maka o ma ke folo
yashi nasra obe ara ma ka cheshi ki bi ko nyamo wala ki maka o makke folo o makke folo yashi gindo be wala mo yashi kadi kutu mba fo yashi kadi kutu parce que ne fen jamando yashi ga ne ngom baro ka do ngada ke mo ko no ko mi ka fendo fo c'est-à-dire kuma ko bo ne fendo yashi la ka bo be akilima parce que hadama de kuma ka dani munu mini la me kuma ka dani akili do dan roy do ba fam do ta fam beti doni de domaine kono boni ko don kono ko fendo be ni ke beti ba ko nu fen ni me ko ntike manana kan fo bo don du ngono fente ko min tike don ba beke netin do don na che ma tike ko galonde ko so ba arama yashi nasra be taga fama e fiana so president nyindo ko atika arama na shugule ngala ka jiga kai siga tala kai abke president imana kam ko ibi nyam ko nyinin na ni ala tuki dat ligeli ma kai siga kon tala ngalo ti korobo ala sona ko di ama yashira mala fo no donc min sala min fo ko fayda be min sala min di fama nyini ka kerengene la o ndi ko fayda onga somi ka boy rok makono o ya fo ka je siraw be barama no ko o me ladu kan kama fanga ni yoro fo ka privilege parce que mo de be kan laje minu somo ko be wuma ko be famala minu balemo be o ba fa ka famala o yelma ni mami wula ka se dirisama ke ku demo be se ka fanga so ila bene do akokana ambi fola ko sebe bon rama anga baraw famba kuma da saka chayama o meni mi wannana net mi bonga kuma la o yi o kuma obi même fendo fam ko ko ni nti mo ko negen nti mo ko jamba ni warti net saka masa baraki ka fole ko abita ala kama kersa abita adama ni fenti kun saka baraka ni fembi kun ni na maki parce que abara fanga bo donc ka fako ka bara ke mo goye fanga nyini sirafe ke ga mo do de bi fanga nyini na ko nana na ko bara kai ana bara ke ni mo goye ti ko gela nyo parce que mo go ba ko mo do ko mo re ko no ko mo go war ka cha bita e bi fono de da ki nyeshi fendo ma e fono de bla ki nyeshi fendo ma no e bo bla kun mina a fo ga kun nyina mai fena da do la na ba fo ni fenti kun mi be ni na so ko kiye o ko bi mais mo be na be ni fenti kun na tsaka ke ana man ti mo ko nega ni fenti kun ni na tsaka ke mais ni gon nana to ma siga tala kan be nala ana ma ay wuli baldo na yake siga tala bi kai nala siga tala bi kai alhamdulillah woni ngali tumbe ni no o ko fe akadanye ni faida ngono kadaka juma ibu mai barka bala akadanye ka faida kilindi ke sekati wuma mama bi nyini ni kero la dogo ni balila be mo ko bo fana ko ke ka da fana so ka kunti ni anga nyingal la bo ngai kan si anga produit don inshallah adama mbi fula ko sebe fami faida kiranga ne mi mindi bo min faida ndi ma be ma dia ka chan ma di ma be adama ti senga din la parce que faida de do min kan ko sebe faida de do min be se ka min ke parce que am do mo be ni ka poloshi mi ko sebe chamu yalla ma shina mo be afembe be tout donc mi faida de mi mindi mo la zama na sili watu wati ila da muhammad rasulullah ahmad rasulullah abiso andu kadama abana isella maselo kedro muhammad rasulullah ahmad rasulullah juma la zama na sili yen juma wara kenna so do ko kun gerse kedro ma kila la bi son ala barka donc mi sala mindi faida la oui na la salama ok Idrissa ambe faida TV la jeba ambu fu dante fulimina aniti faranyona kadaka safine min flanye koro anya bala mo chama be ka commentaire di ama safine nka dongo do mawbe ka nwele telephone fe radio sanfe image la dongo da mi kuna fonu kura soro ala o Idrissa nya kanu antum famana ka baruka ka nyanyi anyini fe bi aywa an famale ko safine ma i kuna fonu soro safine ke bisa ka mi fulame bawo ana mbi fula ko sebe ana safna yi kuna foni atiba tabarkala safna kuna foni tiba tabarkala safna kuna foni tiba ama ndade akade parce que dade entina fa ko fangaraw dade nyamunye ibi dade fenga parce que yarama akili mu ga kuma mu fiye tan mbora ko re fiye kuma kono mo ni kuma ka dan akili do danga mo gom di tandon ni mo gom de tandon ni mo gom foy yaaji de boni mi janto kana ke do kono ko am ga kuma safne ka fara kam me ka soro sana kan nafa nyem ko ye folo ya nyamundi yo wodi la kuma do la ne ba fanga nganda de safne ngatu o mo ko bi jabi mundaka ay jabi chama so mais ne ben dade safne kabi ne ti famba kabi ne mi ngon fodron ay ta safne ta
Allah akbar ay tata na min nyala al bi ore fo ko sebe aywa bi ka kuma kun je kuma di sebenin kono do ne wele radio ka mi fo safine kan ne bo faraka bi am bi soro ka bo kuma kono na kro dirisa ne ma songa kuma semaine temele en balma ke ko an jeu de ka radio kan ni safine ala ya sege aye safine soro kada ka gaina ne be jemu kam ke no bamana ngakene an ba fo ka fashila akashido donc jemu kan kono na ale de ya soro an safine fitini de dama ko ba intere nintere fitini dirama ko kabala ya ke mai ne ma do da fo radio la kasheti ba fembe be jema ya shiri akoko kabale kera mai ko mama dili ka fama hon katna wafla ka nyama kalabu ko mama deli ka fale mo hon katna wafla ka ko nga ko ale ni Allah taala che ay ne wele ka be sibirima ako aye kali jeudi do bora ka watandama ko ka bakara mai ma kuma deli ka watandama vraiment o numéro mi bitame image ko ay fele ka ka safine yoro nyini safine soro le ki kwala ibi se ka taki ka ken nafulo tigi ne ala mi son nafulo le ba soro bana do kun bi ka ala sona yo ko ka buyi ni safine inta ki mako bala ika papier soro ni ala ma papier di ma bi dibi do ko ni fama o che bi boki ka ciuke ka soro fama mi toro we ala tanu doy parce que na mi fen fa ka fa sugula ni safine inta ibi mali kono wali bi mali koka ka fo e commerçant di ika jago a ciuwe o de mai o ni kwala ni ciuwe sanjira na ma sanjira on biya sharia de do amako bala bema wasaw mais ni mo shiki keme bi wolo fla ya fa ko alhamdulillah donc am ti bi sabata mi majorité de ta bi wolo fla yi bi sabata sigurman saba fo ka do faraka donc amako bode la bi sabata sigurman fla plutôt fo ka do faraka donc amako bala ni mo ye fenta nu ye fenya la feno ka fani wala sambi boro min kan wasale ka se ka kuma ani ala chala montage ti are sa fine ne ba ko e ba ko ne afo be ka no ko bala aw ba sa ne ta sa donc netina foi fama ama minya ne tika bi minya ne bodo wode ko so ne ba fe ifene ka ta ka donye yere chawo fenta an kunga mbala tanode parce que ansiri lente mo ko fenena ansiri lembe alala ka kla kan jigi danga safine kan wananya ko mi do soro fene wode kunye kumai am se ka mi fara safine ko inga kar modrisa ka ma kuni kofe ni ala sona na ya ta faransi o kelendo na na bamako na numéro ngwele numéro flado abi soro bamako pirimina faransi wa muga bamako ya mayambu wa muga keledo kar modrisa biye juma ibi dugo ke anga kenen ni ka langula inshallah ana mi fo la ko sebe bi befo ka be wal nyimando mi do oke ko yi mi do ni mo ko fe ko fe manga ton prison fo ton mina sigiranye juma jante meni baraka do kalanke ton donc mi ton don fo ani do mo ku yalla ka do ala ka do mi ya rabbi ala ka do mi ne yan kanu kumna ala de be kanu don ala ka kanu ala ka sabati la kanu bamba fo ay dine yan kanu nashiko kante safna ko kante sebango kanto yan kanu ala ko kanu anya ye ibi ka minki a jaranya anyi kanu ye chien fene ala kerife ala kama kerife kira kama alhamdulillah ala sona anyi kurana folo kalam folo mu kuyi yen nafa usura ala yen nafa yala oh alhamdulillah usona anyi flana fene kuyi ada hambo du fo na la kaso ma te fo ni kanu ba donc ambo fo ko fe ali bi kan ba waram no be munu ma fara do kan mbo do fana fo ba so mo ko me kan min taka juguno do fana tayo o de makunde do donc ambo fana fo parce que gomana ngota ya mina ba da o che ma ya mina ba kono o ga do se ga pa donc ambo fo kan nyoga ma do o tibi mi do ku ye mi do ni no fo kan nyoga ma do o tibi mi do ku ye mi do ni no fo ko ala minye bi juma yirana amba ina ala kilen fi afa juma wala yirana ma ina la fa shijan kena ba ala imula la ko diama la bango nyuma ba ala bula la ko diama ala kan nyini ba kan asro fam ala kan nyini ba kan asro fam ala kan nyini ba kan asro fam aga to bo sallallahu alaihi wasallam mi kuma fariga kuma ka dron adama safna sirafe safna kura tara français safna si dlan kon ami don kura faraka safna ala sona safna dlan sanaka dlanga ba ni mi tara no ka ba ala ba guest ke don kura wala mimi faraka kan bada na ko karsa an yi ga safna kuma an yare yi kan goyi an yi ndima ga faraka an yi ndima
ni safna gindo do mi yanga du kono cien mi safna na ka cha alhamdulillah ni ya ken sago mo ni safna kura tare jila ka kilen sura na la kasa donc misika makun ko fa mi farana o de ni ka to boga sallallahu rasul sallam ambi awfo laydu kan kama ka be barkada kaira awla ina fo jem ka damene anya fo yu chugomi ni kongo ni mado fi magasila na do je magasila ni filimi yira kuma kono ko an filila ni dadi ama fili ni dusukuni an sigilinti ya mashi kama ka dota lagosi ka dota manguto an ma donikela shi lagosi mi donikela be fo be bonya ba nyoro ibi mali kono wali be mali koka amba fuye ku ni ci fayda tv sugantilila hakka ja karmo dirisa yati karmo ka pazi sugantilila akambe jumana mori juru fo kayende fe ne ka mori juru ngunu ganye ngo mori de o me fe jamano mori de o me ko jamano